Endis da húzom. Pescador que gissa evita anduta bares. Potet lukurnan leverer. Cuidava? Potet lukurnan. A potre lukurna. Ja. Bon dia a totes i a tots. Avui us toca el VAP en català, molt de gust de vos acompanyar aquest matí i de fet és com una aventureta. Non siamo mica presi a questi, personali, segreti, familiari. No, noi non si piccia a porta, semmai la consigliata perché per perso tempo gli è aperta. Écoutez les charriers, toujours une brassée de biais pour qu'ils soient à l'abri du soleil. Et vous pouvez se promener en se tenant pour la main. Là vous savez, Léo, l'argent vont... Qu'avait être Nora, faudra qu'er mon l'été à la métaderie. E vos souhaite un bon Natal. Che vous n'ayez pas fait comme les pauvres antiques qui se d'aller toute l'année in l'aubre. Il y a déjà demande vers le star. Sous la table, on bout à la scarta, plouvert et à beurre. Lo lebre au belule bau, mon son cher con de ride chau. A cola impaccio pa, da che montato e d'avallo, tun e ruto passante. Ma, pour avoir la prime. Pour le premier greu, en crepate la rusca de la vigna. Alla peissonarie vivau, si c'è la lenda usi le charadis affrescada dei bravi peissonieri. Malandesor, hai un gastalisio en les escratins, e beleu lumai. E poi bon, la sortion d'aquí, con l'avion bien fretado. Pero vino visto que año desde que se huéspero al fior. Seria temporal. La bas, l'hostal de Montpai és ple de bailets. Un homme n'a pas que du sis. Un joint que diu que son pai.
لكنه رفض بشدة اعتماد اللغة الكورسيكية كلغة رسمية في الجزيرة. في جمهورية الفرنسية وقبل الجمهورية نفسها كانت هناك لغة رسمية واحدة هي الفرنسية. يبدو أن رسالة ماكرون للكورسيكيين وصلت، ولكن على طريقة ماكرون. على طريقة ماكرون الحزم والاعتراف بالهوية، الاعتراف باللغة. الرد كان واضح، الجمهورية الفرنسية لها لغة واحدة هي اللغة الفرنسية. اللغة الكورسيكية يجب أن تكون ثراء للفرنسيين، يجب أن تكون انفتاح على الآخر، وبالتالي الفرنسا الدولة ستدعمها من ناحية التعليم، لكن لن تعتمدها كلغة رسمية لأن هناك لغة واحدة في الجمهورية الفرنسية. Si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que la Kabylie. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont elle est le moteur essentiel sur le plan des idées républicaines et démocratiques. Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord, je dirais même pratiquement toute l'Afrique, hormis le Sénégal, où il y a un peu de français encore vivant, et n'empêche que, notamment en Afrique du Nord, le français est évacué au profit de l'arabe. Donc, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence et de rayonnement culturel, il faut absolument qu'elle s'allie avec la Kabylie. La Kabylie est son seul canot de sauvetage. Où il monte dedans, où il va sombrer. Alors, M. Fillon, M. Macron, M. Benoît Hamon, tous ces candidats, qu'est-ce que vous faites pour les Français d'origine kabyle, ceux que vous dites qui sont des bons éléments, des bons citoyens, des gens laïcs, un exemple d'intégration? Qu'est-ce que vous faites pour nous maintenant? Voilà, c'est ma question. Et j'attends une réponse. Et c'est comme ça que nous allons voter cette année. Et dans l'avenir, ce sera comme ça tout le temps. Vive la France, vive la liberté de la France, vive la Kabylie, vive Tamazir. Permettez-moi d'ajouter quelque chose par rapport à l'intervention de M. Myriam, puisqu'il parle de Civital, qui est bloqué à Gaïs, dont le matériel est bloqué à Gaïs. Lui, qui est le représentant de Bouteflika, il n'a pas le pouvoir d'enlever à la rouille le matériel de brave de Civital, qui est au port de Gaïs depuis extant. Il y a des discours qui ne collent pas à la réalité. Donc en venant à Gaïs, caresser dans le sens du poil pour avoir l'électorat de Gaïs, parce que on dénonce, mais on ne résout pas le problème de marouille du matériel importé par Civital, mais on ne fait absolument rien pour le sortir.
لا بروميير فوا جي في الجنرال توفيق سعيد سعدي اللي داني لي. اول مره شفت الجنرال كان سعيد سعدي هو اللي داني. هو اللي داني لي. وما نقولش باللي مسؤولين تاع الاحزاب ما يليقش يشوفوا المسؤولين تاع الجيش، وحنا نعرفوا مكانه الجيش في السياسه في البلاد. سي نورمال تكون علاقات لكن ما يمكنش انه ما يمكنش باللي الدياراس هذا ولا التوفيق هذا هو اللي يدبر على الاحزاب. ما نعرفش رحتوا له سي مرتين. لا فيه انا ما نقدرش حياتي الكل وانا نكفر بشيء ونقول البوليس السياسي من بعد تكون عندي علاقات معاه. لا 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 تنجم تقول لك السياسيين حاجه وظروف مشاكل في البلاد ولا حاجه. مو شي با كونت لو فات كونفوا لي ميليتير ولا كونفوا لي سيفيل ولا كونت اون نيغوسي ميم افيك سي بير انمي كما قالوا الاخر.